2025. Kita punya AGM biasanya akan diadakan 2 tahun sekali. Maksudnya kita punya peringkatnya maksudnya 2 tahun sekali, dan pemilihan AGK juga 2 tahun sekali saja kita buat pemilihan. Oke. Sebelum itu saya minta kita diskusi lah, nanti atau beri kata-kata. Thank you very much. It's a very simple one. Our AGM very simple one. Good morning. I hope everybody knows me, right? Madam Ting, everybody calling me Madam Ting. Name forgot, never mind. So orang sudah biasa saya kan? Oh, we are very close already, with calling, right? Yes. So actually, this year, our regulation is 2 years once we have to do the election. But finally, this year, in the committee list, we should have 15 posts. But others we can use as a call of the if necessary. If not, never mind. We have function like matron calling. She will help us to look for whoever like to assist us in the function. Like yes, last year you people also become for the committee working committee, right? We do that like that. If any function on, we will form another committee like matron calling. She can always call her own committee to assist our function. We always do this. So like the sister of Mr. Teo, Miss Teo also, she can also always form a group for the transportation or hotel arrangement, whatever. And Mr. Wong also. So they are all our committees, but they can always form their own committee for that function only. So now this year a little bit changes is the vice chairman. The previous year's vice chairman is Mr. Rahim Abdul Ghani. Yeah. So but he passed away this month on the 1st of February. So now today is new AGM. So instead of his post, the vacant is filled by Dato' Fang. You know him? Dato' Fang used to be our committee only, but this year onwards, he will be our vice chairman. So everything maybe, after all, whether he is our committee or not, he is always helpful in our group. So like that one, so I'll let you know, because since you are our new member, but at least you know something on our association. But we don't call association, we call Diabetes Malaysia Cawangan Daerah Miri, or in English is Diabetes Malaysia Miri District Branch. So in the office bearers are 15 posts. 我们有55个 posts. That is chairman, vice chairman, secretary, treasurer, and the rest are committees. So in the committees, we have teacher, we have manager, we have this Mr. Yong, he is from BMO. So 我们里面都有医务人员，所以每次 once we carry out our work, normally our work is awareness campaign. Next time maybe if you are free, you can always come out to help also. As long as you are our member, plus you are medical, it's very helpful to our Diabetes Malaysia. Okay, so very simple. So this one, no competition, no nothing. We've crossed our file for the new committees. So people, I hope everything understood also. Okay boleh kan? Kalau paham sikit lah. Thanks for coming. First of all, Diabetic Miri, we thanks Madam, I think, and the teams for the great job for the past many years. So actually, Diabetic Miri, our main aim is still increasing the numbers, and of course for this year we try our best to organize the Borneo Diabetes Conference again. He is on the way. So hopefully we can benefit the committee members and also all the patients. That's our main aim. And we thanks YB, Dato' Sebastian,
printing and also making machine help for the sponsor and all these activities also. So I'm very glad that actually can be part of the team. I try my best so that we can do more. And not only that, we try to get more for community screening, and nowadays we have for those patient or community members, we have this diabetic endocrinologist 我们有那个内分泌医生Dr. Kwan 在，所以假如你有比较难的，你有 Type 1 diabetes， 你可以去找他们，我们可以 refer 你去看那个endocrinologist， 他们是比较 specialized 的specialized on 这个 diabetic control 当然 diabetic control is 不只是那个，还要 philosopher 很多 labor intensive and also 假如有年轻人，假如你是108，他们也是有做的，不重头这样子。虽然我们 run out of budget, but with endocrinologists there are some difference in management. For example, with the subspecialists, government will get more funding for certain difficult programs. That is a different type. Insulin pump, part of insulin pump. And then the other thing is the page for 24-hour monitoring. They will get that kind of fund, a special fund. So the money part is very important. There is the difference between if you don't have a very specialized field and a general field. 他们的 funding 是这样的。The funding is like that. Funding means the money will park on certain places. And because money park on certain places, the expensive medication will be only authorized by certain specialists or subspecialists to prescribe to you. So that's why sometimes when you go to hospital, polyclinic, you can't get certain medication. Not because the doctor there is not good. Sometimes a lot of time is because of funding. Funding means money. Government will hold you. They can only request you to go and buy expensive. There are few medication that very famous at the moment for loss wasting like the Wegovy, heard of Wegovy, the semaglutide. They are very hot in the whole world at the moment by Novo. That kind of medication only prescribed by them. Because very expensive, 1 month it will cost you about 3,000, 5,000. So only certain doctors and usually the endocrinologists are authorized to prescribe the medication. Mainly they control the budget and they give the eligible patient for the medication. I think that's all. Thank you. Oke, terima kasih Dr. Pan. Oke, sekarang saya buat sedikit tentang laporan 2024. Untuk laporan keuangan, cash dan bank balance pada 1 Januari 2024 kita dia milik ada 182.442 dan 12 sen. Ini adalah duit yang masa 1 Januari 2024 lah. Lepas itu the last year kita dapat grant daripada government dan donation adalah 42.000. Jadi grant daripada YB ataupun ada yang dari donation lah, dari company, dari personal, itu duit yang kita dapat. Lepas itu last year kita ada buat satu conference diabetes and obesity. Dalam conference itu kita juga ada untung sikit lah 12.400. Maksudnya the last year kita semua dapat 54.400. Okay, expenses for last year account free 400. Last year punya AGN 2.000 kita spend. Bank charges 100. Allowance, ini allowance biasanya kita bagi tentang macam kita buat breast screening. Selalu kita mungkin 1 bulan dan 1 kali atau 2 bulan 1 kali kita buat breast screening. Masa breast screening kita ada bagi allowance dengan AJK yang menyertai lah, atau nurse yang menyertai kita bagi allowance. Lepas itu public screening kita pakai 5.500. Ini untuk kita beli strip, beli barang-barang yang untuk buat screening lah. Printing and stationery 816 ringgit. General expenses 4.102 ringgit. Telefon, internet and fax itu charge 420 dan 50 sen. Meeting kita spend 4.200. Free blood glucose meter plan kita spend 6.500.
harap tahun ini ada YB boleh support ini projek lah. Lepas setiap tahun kita ada projek ini ialah bagi blood glucose kita bagi dengan keluarga yang kurang mampu untuk beli itu mesin. Setiap tahun kita tak pakai allocation daripada YB. Tapi last year macam kita ada orang-orang di sini ada YB boleh bantu. Lepas itu replacement for kita punya center 120,000. Maksudnya last year kita spend 146,538 ringgit dan 50 sen. Dan cash and bank balance carry forward 31 Disember 2024 adalah 90,303 ringgit dan 62 sen. Maksudnya end of the 2024 kita account dia tinggal 90,303 ringgit dan 62 sen. Ini adalah laporan tentang keuangan. Untuk aktiviti tahun ini 2025, yang penting seperti biasanya kita setiap bulan atau 2 bulan kita akan bikin satu kali punya free glucose meter. Ini akan diadakan di pasar-pasar atau di tempat macam shopping mall pun ada. Tapi yang penting tahun ini kita akan bikin ya tadi Toto yang sebut third Borneo Diabetes Conference 2025 yang akan diadakan pada 19 September sampai 21 September. Tempatnya berada di Imperial Hotel. Okay, ini yang tahun ini kita punya projek yang paling penting lah, yang paling kita pentingkan. Jadi harapkan pada masa itu semua punya IDK atau kita punya member lah dapat join program ini. Tentang program ini mungkin dalam bulan ini kita akan buat satu PC yang spesial lah untuk program ini. Sebab hari ini terlalu banyak program diadakan, jadi itu reporternya sih sempat mereka datang. Jadi kita akan pindah satu tarikh lagi untuk buat PC tentang program ini. 我们可能要选另外一个时间做这个的 PC 啦，因为今天记者没有空来。哦，好，太多 program。lepas itu tahun ini kita juga ada satu yang penting ialah kita punya center. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil dia Pusat Diabetes Center. Pusat Diabetes Malaysia. Sama daerah milik kita panggil dia pusat lah. Dalam bahasa Inggris kita panggil dia center. Center for Diabetes Miri sudah siap. Tapi buat sementaranya kita masih dalam buat renovation. Mana dia punya address, ini center address. Address tu Siang no, Siang Garden no. Siang. Dia punya lot 4310 Siang Garden. Center itu Cahaya. Ni the Lopeng. Taman Cahaya. Itu yang center yang sebelum yang kita beli pada 2020. Dia sudah siap. 2025 awal tahun inilah. Tapi buat sementara kita akan buat renovation. Lepas itu mungkin dalam bulan 4 atau bulan 5 kita akan buat satu launching lah untuk kita punya center. Jadi lain kali mungkin macam AGM macam itu kita akan buat dalam kita punya center lah. Setelah itu kalau ada mau buat counseling, ada aktiviti, one day meeting, one day khusus, one day camp, kita semua akan buat di dekat kita punya center. Tapi sebelum buat sementara belum siap lagi, rumahnya sudah siap, lampu baru pasang saja. Yang furniture itu belum ada lagi, meja, kerusi semua belum ada lah. Masih mau tunggu renovation. Harap-harap bulan 3 atau bulan 4 kalau sudah siap kita akan buat satu launching lah tentang kita punya center. Okey, Dato' Dr. Fan Ten Long, setiap usaha masih saya Tio Chiho, pembantu setiap usaha Lee Saojin, Bendahari Yong Suk-i, Mary, kita selalu panggil dia Mary ya. Hari jabatan kuasa ada ialah Haji Narudin, tapi hari ini dia tidak hadir. Colin anak hutang belum hadir. Timas Wong Lung Hing, Wong dia manager Vita Megamo. Kalau mau pergi shopping. Ting Suping kita punya cameraman. Ting Yong Queen Yet,
Oke, kita punya pegawai di BMO. Ku Triwi dia juga hadir, Jeremy Ting juga hadir, Teo Pet Ling. Lepas itu kita punya komiti baru lah, Tang Fong Ling. Dia juga seorang cikgu lah. Dia juga seorang cikgu di sekolah Tudang, SJKC Tudang, dekat Imas sana punya. Oke, ini adalah kita punya senarai nama EJK lah untuk tahun 2025 dan tahun 2026. Oke, saya punya laporan sampai sini. Ada apa-apa lagi? Apa-apa mau tanya? Mới cantik. Ada apa? Ya, semua yang semua teman. Kasih tahu saya lah macam mana Tadi mau sama-sama minta atau- tolong lah, macam kita punya terjadi conference. Kalau sudah rilis dalam news lah, kita akan info. Jadi mau minta tolong kamu tolong info. Kamu punya colleague, don't join itu kita punya terjadi conference. Untuk DA member memang kita akan bagi special price lah untuk DA member lah. Tahun ini pun sama. Tapi the final price mau bincang dengan kita punya itu organize OC dulu. Tunggu itu pre-release lah, kita akan info lagi.